آیت نمبر 86 سورة البقرہ لسم رکوع دا اولنی سپارہ دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین داس قسم خلق الذین آغا خلق دے اشترو چاغی اغستے دے الحیات الدنیا جوند دنیا بالآخرت پا بدل دا آخرت کی فلا یخففو سپک بنکلی شی عنهم دوینا العذاب عذاب ولا او نبهم دوی ینصرون مدد وکلی شی ولقد یقینا آتینا من ورکلو موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب تورات وقفینا او بیام پر لپسی راولیگل پیو بل پسی مراولیگل من بعده داغن رستا بالرسول نور پیغمبران حتی اتینا چه من ورکم عیسیٰ ابن مریم زوید مریم تا البینات واضح دلائل و ایدناہو مضبوطم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروح القدس پا جبریل امین سرا افکلمان وسکلم چه جاءکم راشتا ستا رسول پیغمبر بما دا اقی خبر سر لا تحوا چه نیخ و خیی انپسکم ستاسو ظلونا نو استکبرتم تاسو بزان غٹ گنی ففریقا یوڑا لخو کذبتم تاسو دروغ جنا وگنلا و فریقا او بلڑا لتقتلون تاسو وجنے یعنی وجلم دی وقالو اول بدوی قلوبنا زمونگ ظلونا غلف ڈک دی نور خبر پکی نزیگی داشتم پورا دی بل اللہ تلاوینا ڈک خون دی علم بانے خسوک مڑی گی نا او حقیقت معلوم اول خو فرض دی لازم دی نو دا بیا ولی دی دا قرآن حق پیغام تا وگنگ دی وی لعنهم لعنتیان کری دی دوی اللہ واللہ تعالی بکفرهم پا وجہ دا کفر دا دی فقلیلا ما نو لگ وند یؤمنون دی ایمان راوڑی یعنی لگ خلق پاک ایمان راوڑی یا ایمان اڈیر لگ دے پورا ایمان راوڑی ولما کلم چی جاءهم راغ دویتا کتاب من عند اللہ دا اللہ رطرفنا مصدق تصدیق کون کے لما دا کتابون ماهم چی ردی سر موجود دی دمخ کنا وکانو ودوی پخوا من قبل پخوا یستبتہونا فتح بے غختا علی الذین کفرو دا کافرانو پا مقابلے کی پدینم بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا ظہور فلما کل چی جاءهم راغ دوی تما اغا پیغمبر علفو چی دی پی جاند کفرو بہی وسیت انکارو کو نو فلعنت اللہ وسلعنت دا اللہ تعالی دی علی الکافرین پدا سی کافرانو بانے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.